0-15, la 15. Evo, kada vam se neko podvuče pod kožu, da tako kažem, i kada mislite da morate da odigrate perfektan udarac, i o tome je Bogdan Obradović pričao tokom studija. Dakle, ni 6-0 i 5-0 niste sigurni da je dovoljno dobro. Evo, sad već u publiku i u tribine nije mogao, ali i ovaj možda poen pokazuje koliko Mariju nedostaje samopouzdanja, odnosno koliko je Novak sa te strane mentalno jači. Čeko je sve vreme na sredini, nadmudrivo se sa njim i eto, tek četvrti smeč kao na zagrevanju je bio dovoljan.